हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, मिस्र जैसे मुल्क के बारे में आप लोग जो भी सोचते हैं अगर वो गलत हो। यहाँ के एहराम सहरा में अकेले नहीं खड़े, इनके बिल्कुल साथ गलियां और मकानात हैं। ट्रैफिक ऐसी जैसे कोई कानून ही नहीं, फिर भी चलती रहती है और हर जगह पर टिप मांगी जाती है। हर तरफ सामान बेचने वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं। ये वो मिस्र नहीं जो आप तस्वीरों में देखते हैं, ये असल मिस्र है जो लोग कभी नहीं बताते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र मुल्क के वो राज बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी हैरत से सर पकड़ लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिस्र के काहिरा शहर की। काहिरा की ट्रैफिक देखकर पहली बार तो आप दंग रह जाएंगे। लगता है सब पागल होकर गाड़ियां छोड़कर जा रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस शहर में रहते हैं और सड़कें हर वक्त भरी नजर आती हैं। गाड़ियां, बसें, मोटरसाइकिल सब एक साथ। सन 2024 के आखिर तक पूरे मिस्र में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं। कोई लैन नहीं मानता, कोई रुकता नहीं, बस हारन बजाते जाओ। और यहाँ हारन बजाना बेअदबी नहीं बल्कि बात करने का तरीका है। सन 2025 में काहिरा में रश के वक्त गाड़ियां सिर्फ 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई मिस्र मुल्क में जाता है तो सोचता है कि यहाँ पर बने एहराम किसी वीरान सहरा में खड़े हैं, चारों तरफ रेत ही रेत होगी। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एहराम के बिल्कुल पास अपार्टमेंट्स हैं, दुकानें हैं और फास्ट फूड की दुकानें हैं। 4500 साल पुराने एहराम और इनके सामने ट्रैफिक, तांगे और चाय के खोखे। ये मंजर देखकर दिमाग मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन यही असल मिस्र है। हुकूमत ने अब कुछ इंतजाम किए हैं, दाखिला कंट्रोल किया है और टूरिस्ट के लिए गाड़ियां अलग की हैं ताकि ये जगह महफूज रहे। दोस्तों, मिस्र जैसे मुल्क में टिप देना जरूरी है और ये सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट तक महदूद नहीं। कोई आपका बैग उठाए, रास्ता बताए, गाड़ी देखे, हर काम पर टिप चाहिए। वजह सीधी है, यहाँ पर तनख्वाहें बहुत कम हैं और यही छोटी छोटी टिप लोगों के घर चलाती हैं। आमतौर पर 50 सेंट से $2 तक काफी होता है। अगर ना दें तो माहौल अजीरन हो सकता है और अगर आप ये टिप देंगे तो सब मुस्कुराते हुए आपकी मदद के लिए भागते आएंगे। ये यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। मिस्र के बाजारों में जाएं तो भाव ताव किए बगैर आप कुछ भी ना खरीदें वरना लुट जाएंगे। दुकानदार शुरू में बहुत ज्यादा कीमतें बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठग हैं, बस यही तरीका है। काहिरा शहर के मशहूर खान अल खलीली बाजार में थोड़ी सी बहस के बाद कीमत 30 से 50% तक गिर सकती है। बस मुस्कुराते रहें, हाँ ना करते रहें और अगर कीमत पसंद ना आए तो आप चल दें। दुकानदार खुद आवाज देगा, ये लड़ाई नहीं, ये इनका कल्चर है। दोस्तों, मिस्र जैसे मुल्क में गर्मी इतनी शदीद पड़ती है कि जिंदगी की रूटीन ही बदल जाती है। मिस्र में गर्मियों में दर्जा हरारत 38 से 42 डिग्री तक जाता है और जनूबी इलाके जैसे लक्सर और आसमान में तो 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। दोपहर को बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए लोगों ने अपनी जिंदगी ढाल ली है। दोपहर को दुकानें बंद, शाम को खुल जाती हैं और रात के तक कारोबार किया जाता है। असल जिंदगी सूरज ढलने के बाद शुरू की जाती है। मिस्र में सुबह से रात तक अजान की आवाज हर तरफ से आती है। हजारों मसाजिद के लाउड स्पीकर से ये आवाज पूरी फिजा में फैल जाती है। मिस्र में 85% से ज्यादा आबादी मुसलमान है और 5 वक्त की नमाज रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। काहिरा जैसे बड़े शहरों में हुकूमत ने अजान को एक मरकजी निज़ाम से यकजा कर दिया है ताकि आवाज़ें टकराएं नहीं। जो लोग पहली बार मिस्र जाते हैं इनके लिए ये अजान की आवाज़ सबसे यादगार तजर्बा बन जाती है। दोस्तों, मिस्र जैसे मुल्क में आप सफ़र करें तो हर तरफ ऐसी इमारतें नजर आती हैं जिनकी ईंटें नंगी हैं, ऊपरी मंजिलें अधूरी हैं। लगता है तामीर बीच में छोड़ दी, लेकिन ये लापरवाही नहीं, ये होशियारी है। मिस्र में कानून है कि जब तक मकान मुकम्मल ना हो टैक्स कम लगता है, तो ये लोग जानबूझकर मकान को ज़ेरे तामीर रखते हैं। इसके अलावा कई घराने आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें बनाते हैं, जब पैसे हों तो एक मंजिल और बना लेते हैं। मिस्र की आबादी 11 करोड़ से ऊपर है, घर की ज़रूरत है, पैसे कम हैं
تو حل یہی ہے۔ دوستو مصر میں جانے کے بعد آپ کو ایک چیز ہر طرف نظر آئے گی اور وہ ہے یہاں کی بلیاں۔ یہاں کی بلیاں آپ کو چائے خانوں میں، بازاروں میں، مساجد کے باہر اور قدیم مندروں کے پاس اکثر نظر آتی ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، مصر میں بلیوں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ فرعونوں کے زمانے میں بلی کو دیوی کی علامت مانا جاتا تھا اور یہ احترام آج بھی باقی ہے۔ لوگ گلیوں کی بلیوں کو کھانا ڈالتے ہیں اور انہیں تنگ نہیں کرتے۔ گرم موسم اور کھانے کی آسان دستیابی سے بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ مصر کے ٹورزم والے علاقوں میں قدم رکھیں تو تھوڑی دیر بعد میں ہی لگے گا جیسے سب نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ کوئی یادگار چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی گائیڈڈ بننا چاہتا ہے، کوئی تصویریں کھینچنے کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ برا ارادہ نہیں، بس مجبوری ہے۔ ٹورزم مصر کی اہم آمدن ہے اور بہت سے لوگوں کا روزگار اسی پر چلتا ہے۔ ایک پرسکون، اور اگر آپ ان سے کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتے تو مسکراتے ہوئے شکریہ کہہ دینا کافی ہے۔ زیادہ دیر بات کریں گے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ گاہک بن سکتے ہیں۔ تھوڑا سمجھ کر چلیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو مصر ملک میں نل کا پانی تو ہے لیکن پینا محفوظ نہیں، خاص طور پر باہر سے آنے والوں کے لیے۔ آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے ہر جگہ پر بوتل کا پانی ملتا ہے۔ دکان پر، کھوکے پر، ٹریفک میں بھی بند پانی بیچتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے پانی ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ مصر کا اسٹریٹ فوڈ کھایا نہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کشرا یہاں کا قومی کھانا ہے۔ چاول، میکرونی، دال اور ٹماٹو سوس سب ملا کر بہت سستا اور مزیدار ہے۔ تائمیا یعنی مصری فلافل فول کی دال سے بنتا ہے اور گرم گرم کھائیں تو یادگار رہتا ہے۔ لیکن ایک بات، جہاں بھیڑ زیادہ ہو وہیں سے کھائیں۔ بھیڑ مطلب کھانا تازہ ہے اور لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ گرم اور تازہ کھانا کھائیں تو کوئی خطرہ نہیں اور یہ تجربہ زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ مصر میں تاریخ صرف عجائب گھروں میں نہیں بلکہ سڑکوں پر ہے، گلیوں میں ہے اور بازاروں کے درمیان ہے۔ لکسر شہر کو تو کھلا آسمانی عجائب گھر کہتے ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں چلیں تو قدیم ستون اور مندر سامنے آ جاتے ہیں۔ 3000 سے 4500 سال پرانی یادگاریں، ان کے پاس ہی جدید اپارٹمنٹ، گاڑیاں اور دکانیں ہیں۔ یہ منظر جب آنکھوں سے دیکھیں تو لگتا ہے جیسے وقت رک چکا ہے۔ مصری لوگ اجنبیوں سے بھی اس طرح ملتے ہیں جیسے پرانی جان پہچان ہو۔ کہاں سے آئے ہو، مصر پسند آیا یا نہیں، یہ سوال فوری طور پر آپ کو سننے کو ملیں گے۔ کئی جگہ لوگ تصویریں کھینچنا چاہتے ہیں، باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ ان کا تجسس ہے۔ مصر میں کمیونٹیز اور ملنے جلنے کا کلچر بہت اہم حصہ ہے۔ پرسکون رہیے، مسکراتے رہیے، یہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اکثر سفر کی سب سے اچھی یادیں بن جاتی ہیں۔ قاہرہ شہر میں سفر کرنا کافی سستا ہے۔ میٹرو کا کرایہ 50 سینٹ سے بھی کم ہے۔ اوبر اور کریم جیسی ایپس بھی چلتی ہیں۔ قاہرہ کا میٹرو افریقہ کا پہلا میٹرو نظام ہے اور روزانہ 30 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ ٹریفک سے بچنا ہو تو یہی بہترین ہے، لیکن جب چھوٹی بسیں یا مائکرو بسیں لیں تو ٹائم ٹیبل نہیں ہے، رکنے کی جگہ پکی نہیں، بس تجربہ اور سمجھ سے کام لینا پڑتا ہے۔ دوستو مصر میں رات کو زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی گرمی کم ہوتی ہے لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں۔ رات 10 بجے بھی بچے گلیوں میں، خاندان کیفے میں، دکانیں کھلی ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے رات گئے تک رونق رہتی ہے۔ چائے، قہوہ اور شیشہ، یہ سب کچھ رات کی انٹرٹینمنٹ ہے۔ کئی اسٹریٹ فوڈ والے تو رات ڈھلنے کے بعد ہی اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ مصر کی اصل دھڑکن رات کو محسوس کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا مصر اور مصر کے چند حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔